Današnji video rad je u stvari objava da su kineske bespilotne letelice CH-95 dopremljene u Srbiju i da će za javnost biti premijerno prikazane na vojnom prikazu 22. aprila na aerodromu pukovnik pilot Milenko Pavlović u Batajnici. Naime, u današnjem gostovanju na TV Pink predsjednik Srbije izvestio javnost da će na ovogodišnjem vojnom prikazu na vojnom aerodromu Batajnici biti prikazano preko 1500 oruđa, među kojima će biti kupljene naoružane kineske bespilotne letelice CH-95. Ovo je prvo javno priznanje da se nastavlja opremanje vojske Srbije već kupljenim naoružanjem iz Kine i demantuje dosadašnje izjave da je to zbog NATO zabrane susednih zemalja, a Srbije više nije moguće. Sve o mogućnostima novih CH-95 bespilotnih letelica saznajte u nastavku i zašto su one u malom broju kupljene. Srbija za svoje ratno vazduhoplovstvo je kupila naoružane bespilotne letelice iz Kine CH-95. Ova vest potvrđuje da nisu kupljene ni Wing Long 2, niti CH-5 borbene bespilotne letelice, kako se ranije među vojnim entuzijastama nagađalo. A zašto baš bespilotna letelica CH-95? Pa zato što je proizvod istog konstruktorskog biroa Kineskog instituta za vazduhoplovstvo i aerodinamiku, koji je deo kineske vazduhoplovne i naučne tehnološke korporacije CASTC. Kupljena bespilotna letelica pripada istoj familiji letelica CH, na kineskom Chai Hong, odnosno na srpskom jeziku Duga. Ovoj familiji bespilotnih letelica spadaju već nabavljene CH-92A i tako željena bespilotna letelica strategijskog doleta i velike nosivosti CH-5. Hajde da vidimo kakva je to bespilotna letelica CH-95 koja će za godinu ili dve ući u naoružanje srpskog ratnog vazduhoplovstva. Bespilotna letelica Duga CH-95 spada u klasu letelica srednje visine i dugotrajnog letenja, takozvane Medium Altitude Long Endurance MALE, koja je izrađena za upotrebu u Narodno-oslobodilačkoj vojsci Kine. Njen primarni zadatak u vojsci Kine je izviđanje i vazdušno osmatranje. Ova bespilotna letelica može da podvešava i različito naoružanje, pa je u stanju da obavlja i borbene misije, a korisna je i u civilstvu za procenu štete kod prirodnih katastrofa, meteorološka izviđanja i zaštitu životne sredine. Razvoj ove bespilotne letelice je započeo 2005. godine, a prva testiranja ove letelice su obavljena 2009. godine. Svoju prvu javnu premijeru je imala na vazduhoplovnom sajmu u Žuhaju 2010. godine. Letelica Duga CH-95 je u svojoj unapređenoj verziji bila prikazana na avio-salonu u Pekingu održanog septembra 2015. godine. Duga CH-95 je bespilotna letelica sa konfiguracijom fiksnih, uskih i dugačkih krila postavljenih na središnjem delu trupa letelice, koje omogućavaju visoke letne performanse zbog smanjenog otpora letenja. Trup letelice je izrađen u stealth tehnologiji, tako da je smanjen njen radarski odraz. Rep letelice se sastoji od dva međusobno povezana vertikalna stabilizatora koji su postavljeni pod uglom u obrnutoj V konfiguraciji. CH-95 ima stajni trap šeme tricikl sa dva stajna točka ispod trupa i trećim ispod nosa, odnosno radoma letelice, čime je obezbeđeno sigurno poletanje i sletanje sa uređenih poletno-sletnih staza. Dužina ove bespilotne letelice je 9,05 metara, visina je 2,77 metara, a za širinu krila se navodi da je 14 metara, mada drugi izvori tvrde da je raspon krila čak 20,5 metara. Maksimalna poletna težina ove bespilotne letelice je 1100 kg, a može da podvešava do 260 kg tereta na spoljašnjim pilonima. Ispod krila se nalaze dve podvesne tačke na koje se kače ubojna sredstva. Od ubojnih sredstava koristi sledeća navođena sredstva: AKD-10 protivoklopne rakete tipa vazduh-zemlja, BRMI-90 vođena raketna zrna kalibra 90 mm,
Malogabaritne planirajuće bombe FT-7/130 težine 130 kg. Malogabaritne planirajuće bombe FT-9/50 težine 50 kg, namenjene baš za dronove. Malogabaritne planirajuće bombe FT-10/25 težine 25 kg. Precizno vođenu municiju PGM GB7/50 mase 50 kg i precizno vođenu municiju GB4/100 mase 100 kg. Do optoelektronskih sredstava ova letelica nosi elektrooptički podvesnik koji se podvešava ispod prednjeg dela trupa letelice, u kome su integrisane dnevna i noćna IC kamera i senzori za prikupljanje podataka i nišanjenja ciljeva u dnevnim uslovima smanjene vidljivosti i noću. CH-95 bespilotna letelica ima i radar sa sintetičkim otvorom SAR, laserski daljinomer, FLIR kameru za osmatranje i nišanjenje u IC spektru, kao i uređaj za protivelektronska dejstva. CH-95 može ostati u vazduhu do 20 časova, krstareći brzinom od 200 km na čas, dok joj je najveća maksimalna brzina 280 km na čas. Daljinama do 200 km duga CH-95 može slati podatke komandnoj stanici u trajanju od 20 časova u uslovima optičke vidljivosti. Pogoni je turboprop motor snage 100 konjskih snaga preko trokake potisne elise. Maksimalni dolet ove bespilotne letelice je 4000 km, dok je njena maksimalna visina leta 5000 metara. Ono što je postalo jasno je da je ova bespilotna letelica ona na koju je predsjednik Srbije mislio kad je izjavio da će jedna bespilotna letelica dron baciti bombu od 250 kg za par dana na Pešteru, ako je ona nekim slučajem dopremljena u Srbiju i ako su operateri za njeno korišćenje takođe u Srbiji. Isto tako je postalo jasno da Srbija neće uskoro imati bespilotnu letelicu koja će koristiti bombe težine 500 kg, kao što je to najavio predsjednik Srbije. Bombe se podvešavaju u paru, pa je za njihovo korišćenje potrebna udarna bespilotna letelica nosivosti 1 tone ubojnih sredstava i na to treba dodati korisnu nosivost letelice sa gorivom i svom optoelektronikom i komunikacionom opremom. Kako je predsjednik Srbije ranije najavio, trebalo bi da se nabave 6 do 9 ovih letelica, odnosno do 3 sistema. Šta vi mislite, da li je stariji i veći brat CH-95 postojećih bespilotnih letelica CH-92 u srpskom ratnom vazduhoplovstvu dobar izbor?